Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Waaqayyoo isa guddaaf jaallatamaan guyyaa kana yeroo kana immoo anaaf isiniif dabarsee laateera. Waaqayyoo yeroo sagalee namatti dubbachuuf jedhus yeroo iddoo namaa laata. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ይላችኋለሁ። ሰላም ለሁላችሁ ቅዱሳን በሙሉ የእግዚአብሔር ልጆች ሰላም ለእናንተ ይሁን። nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoo gaarii nagaa Waaqayyo bira malee hin jiru. Waaqayyo guddaa Waaqayyo ofiisaatii fi dhugaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. እግዚአብሔር እውነት ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም። እግዚአብሔር ለሁላችን መልካም ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ሰገሌ waaqayyo warra waliitiin kan ilaallu Filiphos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 kaasneeti hanga 7 ilaalla jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Maqaa gooftaa isin sagalicha nan dubbisa. Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedha. Gammada. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti akka beekamuuf gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti hin dhufas. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka dhiyeeffamu akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Nagaan Waaqayyo inni humna nama hundumaarra caalusi karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessanii in eegadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanta isin barbaachisu hundumaa gooftaatti beeksisaa malee yaaddoo hin qabaatinaa. Sajiru ta'a mata duree koo. Wanta isin barbaachisu hundumaa gooftaatti beeksisaa malee yaaddoo hin qabaatinaa. የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ለጌታ አሳውቁ እንጂ ለምንም ነገር አትጨነቁ የሚል ነው አርዕስቱ የሚሆነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በጌታ ደስ ይበላቸው ይላል ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች ምን ብሎ ይናገራል? በጌታ ደስ ይበላቸው። አሁንም ደግሜ ይላቸዋለሁ፣ ደስ ይበላቸው ይላል። ጎፍታቲ ገመዳ ammas irra deebi'een jiraati. Gooftaatti gammadaa jedha Phaawulos. Maaliif jarri haalli isaan keessa jiraatanii fi wanta isaan irratti ta'aa jiru wajjiniin walitti fide sagalee yerooti jechuudha. Sagalee yeroo isaan keessa jiran sana keessatti wanta isaan fakkaatan wajjin walitti qabeeti dubbata jechuudha. Kanaaf Waaqayyo sagalee kan akka nuu ibsuu fi mee walumaan kadhannaa እግዚአብሔርን ቃል እንዲገልጽልን እግዚአብሔር እንዲናገረን መንፈስ ቅዱስ እንዲገልጽልን እንጸልያለን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ተባረኪ። በሰማይ በምድር ተባረኪ። እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም። ክበር ተመስገን። አብ አባት ሆይ ተባረኪ። ይሄንን ቅዱስ ቃልን ለኔ ለወገኖቼ ለሚሰሙ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገር። Gooftaa koo sagalee keessa qulqulluu kana namoota dhagahaniif namoota hundumatti ergaa ta'aaf yeroodha isaanitti dubbachuu barbaade kan jettuuf hundaaf sagalee kana ifa kee wajjin ifa kana of keessaa qabu hafuurri qulqulluun sakandiif daqiiqaa kana keessa dhalootaaf namoota bira kan ga'u dhalootaaf namootatti kan dubbatu hafuura qulqulluu duwwaa haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana keessa sagalee kana jibbee sagalee kana argamuusa sagalee kana dhagahamuusa kan hin barbaanne ilmaa namaa hojiin seexanaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan diigame ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም የጠላት ስራ የሰይጣን ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ የፈረሰ ይሁን። የዚህ ቃል ጠላት የእግዚአብሔር ሐሳብ ጠላት የእግዚአብሔር ፈቃድ ጠላት በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ የተመታ ይሁን። የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለምንም ክልከላ በጌታ በኢየሱስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይገለጥ። ኦርቃት እኮ ማለ ያዲ ዋቀዮ እኒ ዋቀረ ጅሩ እኒ ጎፍታን ጃለቱ yaada namoota wajjin walitti firoomsuu kan barbaaddu qulqulluu dubbii kee kana hafuura qulqulluudhaan anattis
warra dhagahan hundumattis dubbadhu. Wanti ta'u hundi isaa garuu ulfina keetiif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiitiin ameen. Waaqayyootiif galanni guddaan haa ta'u. Iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Yeroo hundumaa Gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedha gammadaa jedha. ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። አሁንም ደግሜ እላችኋለሁ ደስ ይበላችሁ ይላል ሐዋርያው። ለነማን ነው? ለነ ፊልጵዎስ ሰዎች ነው ይህን ነገር የሚናገረው እሱ። yeroo hundumaa gammada. ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። yeroo hundumaa gammada. ጎፍታት yeroo hundumaa ማል ታዲያ gammada. በጌታ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። በነገሮች ደስ ይበላችሁ አላለም። በጌታ ወንቶታ ረቲ ዋን አርገታኒ ዋን ጋሪ አርገታን ሰናፍ ገመዳ አይደቱን ተይኒ ጎፍታቲ ገመዳ አማስ ረዲቤ እንጅራ ገመዳ ሃሌሉያ ኦቦሌሳ ኮፖሌቲኮ ማልኬሳ ጅርቱ ጎፍታቲ ገመዳ ፍሮታ ኮ ማልኬሳ ጅርቱ ጎፍታቲ ገመዳ ዋንቲ ሲንኬሳ ጅርተን ሲንገመቺሱ ዲሱ ደንዳታ ገሩ ጎፍታቲ ገመዳ maaliifi gooftaatti gammadaa jedhee callisee dhiisa miti. Waan baay'ee isin dhibu keessaa jechuudha. Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedha gammadaa. Garraamummaan keessan namoota hundumaa biratti beekamu. Gooftaatti gammadaa jedheeti garraamummaan keessan hundumtuu maal ta'u gooftaa biratti haa beekamu. Gooftaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufas. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufas. ጌታ ቅርብ ነው። በቅርብ ይመጣል። ደስ ይበላችሁ። ለምን ሲባል ጌታ ቅርብ ነው። ገመዳ ማሊፍ ጀናን ጎፍታን dhiyoodha. wantoota keetiif gooftaan dhiyoodha. Garuu maaltu sirraa eegama? Boleessaa boleetti gooftaatti gammadi. ጎፍታቲ ገመዲ ካንተ የሚጠበቅ ካንቺ የሚጠበቅ ምንድነው? በጌታ መደሰት ብቻ ነው። በጌታ በቃ በነገሮች አይደለም። በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው። በነገሮች ሰው የሚደሰትበት ኃጢአትና ክፋት አመፅ በበዛበት ዘመን ስለሆነ ሰው የሚደሰትበት ነገር የለም ማለት ነው። ቢሆንም ግን እዚህ ጋር በጌታ ደስ ይበላቸው። አታው ማለ ጎፍታቲ ገመዳ yeroo cubbuu rojal inni baay'ate keessa mabarri kun jechuudha. Keessatti yeroo namni waliisaa jibbee wal nuffee wal nuffurra darbeeyyuu walachiisaa jirudha jechuudha. Maaltu nama gammachiisa ree? Maa inni jedhe gaasitti haala ta'u ilaalaa gammadaa jedhetuun ta'e gooftaatti gammadaa. Gooftaan maali? Gooftaan dhiyoodha. Maal ta'a? Dhiyootti dhufa. Geetaa ቅርብ ነው ይመጣል። ጌታ ቅርብ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሁኔታ አይደለም። በዚህ ዘመን በሚታይ ነገር አይደለም። በጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ሲባል ጌታ ሁሌ መልካም ነው። ሁሌ ጊዜ ማሊፍ ጀናን ጎፍታ yeroo hundumaa gaariidha. yeroo hundumaa waaqayyo gaariidha. anaaf gaariidha, siif gaariidha. yeroo hundumaa ጎፍታatti gammada. ማል jedha beektu irra deebi'een jedha gammada. ደግሜ እላችኋለሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ። መድገም ምን ያስፈልግ? ለምን ሲባል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው የተደጋገመ እንዳይደሰቱ የሚያደርግ ነገሮች ነበሩ ማለት ነው። እንዳይደሰቱ ደስታ እንዳይኖራቸው የሚያደርግ ነገሮች ነበሩ፣ ሁኔታ ነበር ማለት ነው። ቢሆንም ግን በሁኔታ አይደለም፣ በሚታየው አይደለም፣ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል ጳውሎስ። ለምን ሲባል garraamummaan keessanii nama hundumaa biratti beekamu. garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. ገርነታቸው በሰው ሁሉ ፊት የታወቀ ይሁን እያለ ይናገራል። garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. ጎፍታን dhiyoodha, dhiyoottis hin dhufa. ጌታ ቅርብ ነው፣ በቅርብ ይመጣል።
የምትጠብቂ ነገር ለምትጠብቀው ነገር ጌታ ይመጣል። ዋንታ ኤጋ ጅርቱ ሰናፍ ጎፍታን እንፋ ገሩ ማልታው ቀብዳ በሌሳ ቆበሌት ኩ ገመዱ ቀብዱ ገመዳ ጎፍታን እንፋ ዋን ከረተኒ ኤገቻ ጅርተን ሰናፍ ገመዳ ኤጋ ገለቴፈቻ ኤጋ ጎፍታን እንፋ ኢየሱስ እንፋ ደቤ uga masalafa kaa'uudhaafi mata duree kadhannaa keenya duwwaadhaan miti gooftaa kaneen deebi'ee nu fudhachuu dhufuusaaf illee eeguun nu barbaachisa jechuudha. Gooftaan hin dhufa. Yesuus deebi'ee dhufa. ጌታ ይመጣል። ለምንጸልየው የጸሎት አርስታችንን ብቻ አይደለም ኢየሱስ ይመጣል። ዳግም ኢየሱስ ተመልሶ ወደዚህ ይመጣል። ወደ አንተ ወደ አንቺ ይመጣል። እኛን ለመውሰድ ይመጣል። ፍረቹ ይንፈ ጎፍታን ማሊፊ እዶን ሲኒፍ ቆጴሱ ደማን ንጀደሱን እዶን ንጅራቱ ሰነ hinjiraatu ንጀደሱን ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ኩዳ ፍረታ ኩማ ዱበት እቹዳ እዶን ጅራቱ ጀዴ ሰበባ ከኩኑ ገሌ ዋዳኑ ገሌ ጅሩ ኢየሱስ ዴቢን ፋ ገረፍ ኢሳት ሲኑ ፍዳታ እዶን ጅራቱ ሲንጅራን ገለኒ ዋቀዮ ፈታው እዶ ብየ ለፋ ከነ ከሰት እዶ ረከተ ከነ ከሰት እዶ ሪፓተ ከነ ከሰት እዶ ኢበምተ ከነ ከሰት ኢናፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡፋ inni waaqayyo deebi'ee dhufa. Yeroo dhufu immoo warra isatti amanatan, warra isa amanatan fudhatee iddoo isaan jiraatan eessa godha? Iddoo isaatti jiraatu. እኔ የሚኖርበት ቦታ ትኖራላችሁ። ይመጣለሁ። ወደዚህ ምድር ተመልሼ እመጣለሁ አለ። እመለሳለሁ አለ። በዮሐንስ ወንጌል 14 ላይ የተናገረ ኢየሱስ ይመጣለሁ እኔ ወደሚኖርም እንድትኖሩ ለእናንተ መኖሪያ ቤት ሊያዘጋጅላችሁ የምትኖሩበት እኔ የሚኖርበት ቦታ እናንተ ደግሞ ትኖራላችሁ። ተመልሼ እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ አለ ኢየሱስ። እና በዚህ ምድር ላይ ያለ መከራ ብዙ ነገር አለ። ሰው ልጅ የሚያስጨንቅ የማይመች ነገሮች አሉ። ሲሰሙ የማይመች ስታዩ የማይመች ብቻ በቃ በጣም ከባድ ነገሮች አሉ። ግን ጌታ ይመጣል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ የምስራች ይመጣል። ዳግም ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል። ላንቺ ይመጣል፣ ላንተ ይመጣል፣ ለኛ ይመጣል፣ ለናንተ ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው እና ስለዚህ በጌታ ደስ ይበላቸው። ከናፊሶ ጎፍታን ኢየሱስ ዴቤ ድፋ ከመዳ እንድፋ ኢየሱስ ዴቤ አከ ዴሜት ነፍ ከረናት ከረተሲ ከረተተ ይነፍ ዴቢዳን እንድፋ ዴቢ ሲፍ ከነችዳ ገሩ ማልታው ቀብ ደቦሌሰ ኮበሌት ጎገመዲ አልማ ጌሰ ጅርቱ ጌሰ ታይ ገመዲ ከመቹቱ ኑራ በርባችሰችሁ ጎፍታ ከና yeroo amanannu jechuudha. Gooftaa kana yeroo qabaannu jechuudha. Amantiin ni qabaannu yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Amanachuu qabna. Kiristaanni amanachuu qaba, gammaduu qabachuudha waaqayyoon. Amanachuu gammaduu. Lakkoofsa 6 irratti waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti ያዶ እንቀባትና ቁጥር 6 ላይ በጸሎት በመስጋና ሁሉን ነገር የሚያስፈልጋቸውን ነገር አሳውቁ እንጂ በምንም ነገር አትጨነቁ። ክርስቲያን መጨነቅ ሳይሆን መጸለይ ነው። ለክርስቲያን የተሰጠ ስጦታ ምንድነው? መጨነቅ አይደለም፣ መጸለይ፣ መጠየቅ ከምስጋና ጋር እያመሰገነ ክርስቲያን እያመሰገነ መጸለይ ነው። እያመሰገነ መጠየቅ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በምስጋና ጋር አንድም ነገር ምን መተጨነቁ አሳውቁ። ዋንተ ሲንበርባጭ እንዱማ ኢሰት ቤሳ ማለ ዋማ ተቆጥዩ እንይባቲና ጀላ ከራቹ ለማለ ክርስቲያን ዲጳቹ ሲንበርባጭስ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ገረ ደብናት ገረ ፈኖት የሮ አደሙ ማልጎድ እንከራቴ ዋንገር ብራን እንጀሮቹ ክርስቲያን ማይኒ ሰነተ ከነተ
asiin bahee achiin bahee waan akkasii ta'ee jedhee haasa'uutu hin ta'in wanta ta'e sanarratti maal gochuu qaba? Waaqayyoon kadhachuu qaba. Waaqayyoon gaafachuu qaba jechuudha. Himataaf kadhataan galataan waan hundumaa isaa duratti dhiyeessaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa jedhe Phaawulos irraa Filiphiyuusiin. Waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Kadhataaf himataan isuma duratti waan si barbaachisu dhiyeeffadhaa malee waanuma tokkotti iyyuu. በጸሎትና በምልጃ በምስጋና አሳውቁ እንጂ አንዳች ነገር አትጨነቁ አለ። ማሳወቅ በቃ የሚያስፈልግ ነገር ማሳወቅ፣ በማለዳ ማሳወቅ፣ ተነስቴ በማለዳ ማሳወቅ፣ ስትተኛ ማሳወቅ፣ አሳውቅ የመተኛት አሳውቅ የመነሳት በቃ ይሄ ብቻ ነው ለክርስቲያን የተሰጠኝ ማሳወቅ ብቻ ነው ለጌታ ሁሉን ለሚችል ጌታ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ የሆነ ጌታ ማሳወቅ ነው። በቃ አለቀ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሳውቁት፣ አትጨነቁ፣ አሳውቁት። በሽታ ነው፣ አሳውቁት። የተለያየ ልዩ ልዩ ፈተና ነው፣ አሳውቁት። ለጌታ ብቻ አሳውቁት። የሚያስፈልጋቸውን ነገር ጠይቁት፣ ለጌታ አሳውቁት። ይሄ ያስፈልገኛል፣ ይሄም ማድረግ አለብኝ እና እርዳን ስትሉ ጌታ ይረዳችኋል። መጠየቅ ብቻ ነው፣ እኛ ሌላ ነገር የለብንም። kadhataaf mataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godha malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Waanuma tokkottu yaaddoo hin qabaatinaa. Galataan kadhataan himataa wajjin isa duratti dhiyeessu malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Iyyaadda'iin kana ta'e sana ta'e dhiisi kadhadhu. Kadhadhu. Siif maaltu sii kenname kadhachuu duwwaadha. Gaafachuu duwwaadha. Waa'ee kadhataa laalchisee Asteer warra wajjin jiraattuu fi wajjinis mana ishee keessa warra wajjin jirtu tajaajiltoota ishee wajjin jechuudha. Gargaartota ishee wajjin jechuudha. Faamilii ishee wajjin jechuudha. Itti dabalatee warra irraa dhalatte warra Yihuudotaa wajjin jechuudha. Wanta barbaachisu hundumaa Waaqayyo duratti dhiyeessite. Yihuudoonni bakka dhumuuf jedhu Hamaani seera baaseera akka isaan dhumaniif. Xalaan barraa'eera akka isaan dhumaniif. Garuu maal goote Asteer? Waaqayyotti beeksifte. Mootii duratti hin dhaqin Waaqayyo dura dhaabatte. Haala duratti naqin itoo wanta isin dhiphisu sana si yaaddeessu dura hin naqin Waaqayyo dura dhaabadhaa. Waan hundumaa Waaqayyotti beeksifte dura. Ergasii booddeedha gara mootii kan isheen dhatte. Yeroo isheen gara mootii dhatte immoo yeroo sana immoo ol lixuun gara mootiitti ol seenuun hin danda'amu ture. Akka seeraatti dhorkaadha. Namachitti ol seenes yeroo sana keetti hin du'a jechuudha. Duusi jiraadhu settee olumaan galatte. Maaliif jenna? Waaqa duratti argamteetta. Waaqa duratti argamtee naan obboleessaa obboleetti Waaqayyoon gaafattee naan obboleessaa obboleetti hin duutu. Du'a oolchita malee. Du'a oolta malee. Qomoon kodhumuun qaban jette. Hin kadhatte Waaqayyoon. Hin beeksifte Waaqayyo duratti. Mordokiyos Yihuudotatti hin kadhatan soomaaf sagadaan. Hin gaafatan ta'uu hin qabutti. Ta'uu hin qabu. Jennee gaafa nuyi Waaqayyo waan tokko gaafannu hin ta'uudha Waaqayyo. Nu duukaa bu'achuudha. Nu wajjin ta'achuudha Waaqayyo. Afaan keenya duukaa ta'achuudha. Anuu hin barbaanne micaaqo wantichi natti hin tolle. Anaafuu naan taane ulfina koofuu hin taane. Anatti hin tolle. Maqaan koo iddoo sanatti waamamuu hin barbaanne. Kanaafi anis duukaan jira si wajjin hin ta'a. Jedha jechuudha. Dubbii galagalcha jechuudha Waaqayyo. Innaa Waaqayyo maal godhe dubbii galagalchee warra Yihuudotaa hambise jechuudha. Dubbiin Hamaan qopheesse eessatti galagale? Isumatti galagale. Isa xalaa du'aa barreessee saba Yihuudotaa badduu baasuudhaaf dhufe sanatti galagale. Isaaf maatii isaatii kan dhuman. Malee warri Yihuudotaa hin dhumne. Dubbiitu galagale. Waaqayyo dubbii galagalche maal jenna? Fuula Waaqayyo duratti warri fuula Waaqayyo duratti dhiyaatan akka ittiin dubbii galagalchu jechuudha. Himataaf kadhataan waan isin barbaachisu hundasaa Waaqayyo duratti gooftaatti himataa kadhataan dhiyeessa malee waan tokkotti yaaddoon qabaatina. Asteer waa tokkottuu yaaddoon Waaqayyoon kadhatte malee.
Mordokiyos waa tokkotu yaadamne Waaqayyoon kadhate malee. Namoonni Waaqayyo akkas jechuudha. Akkas godhan warri Israa'el Waaqayyoon kadhatan. Gaafa biyya Gibxii keessattis dhiphatanis maal godhan gara Waaqayyotti bu'an. Waaqayyo isaan dhaga'e. Isa Abrahaamii wajjin galee yaadate. Waaqayyo isa gaafa tokko sitti dubbate yaadata. Yeroo dhiphattee kadhattu. Dadhabina keessa kaleessa dheengaddaa sitti irra kaa'uun isa tamma boossee garaa kee qulqulluurraa gara isaatti iyyitu sana si dhaga'a Waaqayyo. Waan kaleessa si wajjin dubbate waan siif dubbate sana. Waan masimattuu dubbate waan karaa namaaf si dubbate sana ni raawwata Waaqayyo ni yaadatas. እግዚአብሔር ነስቴር ጸሎት ይሁዶች የጸለዩትን ጸሎት አስቴር ከነ ፋሚሊዋ ነው የጸለየች። በቃ አገልጋዮቿን ቤት ውስጥ ያሉ ሁሉ በጾምና በጸሎት እንዳልቁ ይሁዶች እንዳልቁ እንዳይሞቱ ዘሮች እንዳልቁ አለች ጸለየች። ኢብን ወደ ንጉሱ መግባት አይቻልም ሕጉ ይከለክላቸው ነበር። ሕጉ የዛን ሰዓት ላይ ማለት ነው ወደ ንጉስ ሊገቡ አይችሉም ማለት ንጉስ ያለበት ቦታ ገብቶ አንድ ሰው የዛን ሰዓት ማለት ነው የተከለከለ ነው። ቢሞት ቢኖርም አለችና እሄዳለሁ አለች። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክካ እግዚአብሔርን ጠይቃለች። ሞገስ አገኝታለች። ከእግዚአብሔር ሞገስ አገኝታለች። ከእግዚአብሔር ሞገስ ያገኙ ሰዎች ሁሉ ከሰው ሞገስ ያገኛሉ። እግዚአብሔርን የጠየቅን ሁሉ ማለት ነው ወደ ሰው ሲንሄድ እናገኘዋለን። ጠይቄናል፣ እግዚአብሔርን ጠይቄናል። በመጨረሻ የሚገርማችሁ ማለት ነው አይሆንም የተባለውን ነገር ይሆናል እና ሰዓቱ ወቅቱ እኮ ቢገቡ መሞት ነው። ቢሞትም ይሞታሉ እንጂ አለች እገባለሁ አለች። ገና ንጉሱ እሷ ስትቀርብ ማለት ነው አስቴር ምንድነው የምፈልጊ አላት። እንዲህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የጨረስ ነገር ከጨረስ ሰው ያንን ነገር ያለ ምንም ጥያቄ መልስ ይዞ ምንድነው የምትፈልጊ የተኛው ነው መንግስት እኩሌታም ቢሆን አለ ይሰጥሻል አላት። በቃ እና እግዚአብሔርን ስንጠይቅ እግዚአብሔር ማለት እኮ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሁሉ በእጁ የሆነ ጌታ ነው ማለት ነው። እሱን ከጠየቅን ማለት ነው ጥያቄያችን መልስ ያገኛል። ምንም አትጨነቁ ነው አለ። በቃ እዚህ ጋር አትጨነቁ፣ አሳስቡት፣ ጠይቁት። እሱን እግዚአብሔርን ጠይቁ። እና የምንጠይቀውን ነገር እግዚአብሔርን ጠየቅን ማለት ሰው ልጅ አይደለም የምንጠይቀው፣ እግዚአብሔርን ነው የምንጠይቀው። ሰው ልጅ ደግሞ ከእግዚአብሔር ትእዛዝና ከእግዚአብሔር ኃይል ውጭ አይደለም። እግዚአብሔር ሰው ልጅ የሚያዘው ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። የፈጠረ ማን ነው? የሰራ ማን ነው? የሱ እጅ ስራ ስለሆነ እግዚአብሔር ያዛቸዋል ማለት ነው። ይላል እኮ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ የንጉስ ልብ እንደ ውሃ ፈሳሽ በገበታ ላይ ያለ ውሃ ፈሳሽ ወደ ፈለገ እንደሚዘነብል akka bishaan gabatee keessaadha. Lapheen mootiidha gara barbaadetti jallisara. Kanaaf Waaqayyo laphee namootaa kana jechuudha. Laphee hamootaa jechuudha. Laphee moototaa jechuudha. Laphee jal'ootaa jechuudha. Waaqayyo gara barbaadetti naannessa. Yoo barbaade kaabatti naannessa, yoo barbaade kibbatti naannessa, yoo barbaade lixatti naannessa, yoo barbaade bahatti naannessa. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf kadhadhati naannessa gooftaan hin naannessa. Galagashe nani galagasha. Yes, hallelujah. Kanaaf wanta kotti yaadonni hin qabaatina. La አንዳችም ነገር አትጨነቁ። ሁሉን ነገር ለጌታ ብቻ ንገሩ፣ አሳስቡት። ለኮብሰ ቶርባረቲ ሰዱማ ነጋን ዋቀዮ ኢኒ ሁምና ነማ ሁንዱመራ ጫሉስ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ገራ ኬሰኒፍ ያደ ኬሰኒ ሂኔጋ ነጋን ዋቀዮ የእግዚአብሔር ሰላም ሁለመናችሁን ይጠብቃል። ሁለመናችሁን የጌታ ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም መጨረሻው የጌታ ሰላም
ሁለመናችሁን ይጠብቃል። ነጋን ዋቀዮ እኒ ሁንዱማ እኒ ሁምነ ነማ ሁንዱማረ ጫሉ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ገራ ኬሰኒ ያደ ኬሰኒ ኬሳ ያ ገራ ኬሰኒ ያደ ኬሰኒ ያደ እኔ ጋይዳ ልባችሁ ሁለመናችሁን ይጠብቃል። የጌታ የእግዚአብሔር ሰላም በጌታ በኢየሱስ ሁለመናችሁን ከእግዚአብሔር ከሰው አቅም በላይ የሆነው የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር አቅም የእግዚአብሔር ጉልበት ልባችሁን ይጠብቃል። ነጋን ዋቀዮ ኢኑ ኡምነ ነማ ሁንዱማረ ጫሉ ለጴ ኬሰን jireenya keessan mana keessan jireenya keessan gaa'ila keessan daa'ima keessan hin eega tajaajila keessan hin eega waan hundumaa keessan hin eega jechuudha. Maa'inni nagaan waaqayyo garuu maaliif waan tokko dhiphachuun isin hin barbaachisu. Waan barbaachisu hundumaa maa'inni kan isinirraa eegamu tokkoof tokkodha waaqayyooti beeksisuudha. ከእናንተ የሚጠበቀው አንድና አንድ ነው። እሱ ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ብቻ ማሳወቅ በቃ kadhata keessan himata keessan hundasa gooftaatti beeksisuudha. Uma tokkotti yaadduu isin hin barbaachisu yookaan yaaddawuun isin irraan eegamu jechuudha. Wanta isin barbaachisu hundumaa gooftaatti beeksisaa malee uma tokkottuu yaaddee inaa jedha kaa'amata dureen. የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለጌታ አሳውቁ እንጂ አንዳችም ነገር አትጨነቁ የሚል ነው አርዕስቱ። አንዳችም ነገር አትጨነቁ ወገኖቼ። ሁሉንም ነገር የሚያስፈልጋቸውን ነገር ጌታን ፊት አሳውቁ እንጂ ምንም ነገር ምንም መጨነቅ አያስፈልግም። በተለይ በዚህ ዘመን ብዙ በተጨነቁ ሰው ጉልበት አለኝ እኔ እንዲህ ማድረግ እችላለሁ ባለበት ጊዜ ሊያሸንፍ አይችልም። አሸንፍ የሚያሸንፈው በጌታ ብቻ ነው። በጌታ ሁሉን የሚችል ጌታ namni humna qaba nan danda'a jedhu bara kana keessatti waan tokko gochuu hin danda'u gooftaatti beeksisi. Ati immoo humna qaba jettus humna keetiin hin dandeessu. Ani immoo humna qabu awwaa gochuu hin danda'u ni jettu humna isa qabu waaqayyoon qabdati immoo inni humna qaba jettu iyyuu homaa gochuu hin dandeessu. Barichi kuni bara waaqayyoodhaan darbuu dandeessuudha. ይሄ ዘመን በእግዚአብሔር ብቻ ማለፍ የሚቻል ነው። በእግዚአብሔር ብቻ በራሴ አቅም በራሴ ሁሉ ነገር ጉልበቲ ልታልፍ አትችልም። በጌታ ብቻ 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 በሱ ብቻ ነው የምታልፈው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር የሚያስፈልግሽን ነገር ለጌታ ብቻ አሳውቂ። የሚያስፈልግን ነገር ለጌታ ብቻ አሳውቀው። ያስጨነቂ ነገር በቤቴ ውስጥ ያስጨነቂ ነገር በስራ ቦታ በአገር ደረጃ በመንግስት ደረጃ ሁሉ ነገር ማለት ነው ለጌታ ብቻ ማሳወቅ ነው። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ማለት ነው በጣም ኃይለኛ ፈተና ውስጥ ያለች ዘመን ቢኖር በዚህ ዘመን ነው። ለምን ሲባል ጽድቅ ሁሉ ማድረግ ይገባናል አለ ጌታ ኢየሱስ። አትከልክለኝ አለ መጥምቁ ዮሐንስን ሲናገር። አትከልክለኝ ጽድቅ ሁሉ ማድረግ ይገባኛል አለ እና ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ማለት ነው ጽድቅ ለማድረግ የተጨነቀች ጽድቅ ለማድረግ ትግል ያጋጠማት ቻሌንጅ ያጋጠማት ዘመን ቢሆን ይሄ ዘመን ነው። ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ነው እንጂ የሰውን ፈቃድ ማድረግ አትችልም። እና ጦርነት ነው በቃ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ በምንድን ነው የምታሸንፈው ቤተ ክርስቲያን? በጸሎት በትጋት እግዚአብሔርን በመጠየቅ ልክ እንደዚህ ፊልጵስዩስ ሰዎች ጳውሎስ እንዳለ በጌታ ደስ ይበላችሁ። በጌታ ብቻ ደስታ መሆን ብቻ ነው። በጌታ መደሰት፣ በጌታ ብቻ መደሰት፣ ጌታን ብቻ መጠየቅ፣ የሚያስጨንቃትን ነገር ለሱ ብቻ ማሳሰብ፣ በጸሎት በምልጃ
በምስጋና ለሱ ብቻ መናገር፣ ለሱ ብቻ ማሳወቅ። ለቤተ ክርስቲያን መፍትሄ የምታገኘው እግዚአብሔርን ብቻ መጠየቅ፣ ለእግዚአብሔር ብቻ መግለጽ። መጨነቅ አያስፈልግም። ስለ ልጆቿ መጠየቅ፣ ስላለው ነገር፣ ስለሚመጣ ነገር ጌታ መጠየቅ፣ ስለ ጠፉ አባት ልጆቿን ዓለም የዋጠውን የወሰደው አያላን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ጊዜ ማለት ነው አያላን ጠፍተዋል። ብዙ ከባባር ነገር በዓለም ውስጥ ጠፍተዋል። እግዚአብሔር ከዓለም ፈልጎ የራሱ የሆነው ማለት ነው ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወጥቶ የጠፋውን የሚያመጣ ጌታ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባት ቤተ ክርስቲያን? መጸለይ፣ መጠየቅ። መጨነቅ ምንም አያስፈልግም። መጸለይ እንጂ መጠየቅ እንጂ። በጌታ ደስ ይበላችሁ አለ። ደግሞ ሌላ በጌታ ደስታ ብቻ ራሷን ደስታ ውስጥ መክተት ነው። በጌታ በሌላ አይደለም፣ በጌታ ዋንገር ብራምቲ ጎፍታት ገመዱ ወልዳን ክርስቲያና በረከናቸው ወላን ሶጭማ ኬሰ ጅርቲ ሎለ ኬሰ ጅርቲ ኢባጭ ማቱረ ጅራ jechuudha. Gurguddoota baay'eetu biyya lafaatti jalaa bahee keessaati biyya lafaatti jalaa gale. Keessa utaalanii kan ba'an jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa balbala ishee banatteetu warra gadi ba'an immoo akka isaan ol galaniif eetti. Warra faca'an walitti qabuudhaaf harka ishee bal'ifti jechuudha. Garuu yeroo hundumaa gooftaatti maal ta'uu qabdi? Waldaan kiristaanaa gammaduu qabdi. Gooftaatti gammadaa, ammas irra deebi'een jira gammadaa jedhe. Gammadaa, gammadaa. ኢየሱስ ጎፍታራ ገመዳ። በጌታ ደስ ይበላቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጌታ ደስ ይበላቸው። በዚህ ዘመን ወገኖቼ በጌታ ብቻ ደስ ይበላቸው። ደስታችን ምንጭ ኢየሱስ ነው። ቡርቃን ነጋገኛራ ኢየሱስ ይዳ ከናፍ ወረ ፊልጵስዩስ ማል ጀዴ ጎፍታatti ገመዳ ጀዴ አመስረ ዴቢኤን ጅራ ጳውሎስ ገመዳ ጀዴ እና ቦለተኮ ገመዳ ጎፍታatti ገመዱ ቀምና waan targaa jiru wanti dhagahaa jiru bara kana keessatti jechuun ulfaataadha. Garuu haa ta'u malee gooftaatti gammaduu qabna. Garuu gooftaa gaafachuu qabna. Gaaffii keenya hundasaa gooftaatti beeksisuu qabna. Waama tokkottuu yaaddoon qabaatinaa jedhe gooftaadhumatti beeksisa. Beeksisa keessanis matti beeksisa. Namoonni saantibaa kaffalanii jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti jechuudha haala garagaraadhaan qabeenya isaanii beeksifatu. Maal gochuuf? Gurguruuf yeroo jedhanillee hin beeksifatu jechuudha. Akka kanatti jechuudha. Nuyi garuu jirba keenyaan jilbeenfannee wanta barbaachisu hundumaa gooftaatti beeksisuu qabna jechuudha. Isatti dhiyeessuu qabna jechuudha. Waan gara biraan hin jiru jechuudha. ሰዎች ውድ ነገራቸውን ለመሸጥ ሲፈልጉ ማለት ነው በማስታወቂያ ያስተዋውቃሉ። ገንዘብ ከፍሎ ነው የሚያስተዋውቁት። እኛስ ግን በጌታ ነው በጌታ ፊት ነው የምናስተዋውቀው። በቃ ጌታ ያል ጌታ ይሰማል። ጌታ ሰምቶ ይመልሳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ስላለው ነገር ስለሆነው ነገር የሌለውን ነገር ለሱ ብቻ ማሳወቅ። ጌታ ሆይ ተመስገን፣ ጌታ ሆይ ተመስገን ስንል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። እንዴ በጌታ ደስ ይበላቸው ሲባል ማለት ነው ሰው በምስጋና ለእግዚአብሔር ሲያቀርብ ምስጋና ሊቀበል የመጣ እጁ ያንተን ጥያቄ ይዞ ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። waaqayyoof galata yeroo dhiyeessitu harki kee galata, afaan kee galata yommuu dhiyeessitu waaqayyoo wanta ati gaafatte sana gaaffii kee qabatee galata fudhachuudhaaf galata simachuudhaaf yommuu gara kee dhufu jechuudha. Wanta ati gaafatte sana immoo siif fidee dhufa jechuudha. Harka duwwaa gara keetti dhufu waaqayyo. Harka duwwaa dhiyaachuu hin qabna, harka duwwaa kadhachuu hin qabna, galateeffachuu qabna. Galataan afaan keenya saaqamuu qaba. Yeroo hundumaa ba'uu miti kolfuu, galateeffachuu, ilillee dhiyeessuu nurraa eega waaqayyo. Waan guddaa isaa nuu godhe. Isan nuu godhetu irra baay'ata.
Sanu nuun godhamne nuun taane waan akkasii jennee dubbannu caala wanti Waaqayyo nuuf godhe heddumsaa baay'eedha. Namni garuu isa xiqqoo hin taaneetiif iyyuu isa guddaan godhe irraanfateet iyyuu ishee xiqqoo duukaa bu'aa oole jechuudha. Kanaaf wanta galataan arrabi keenya afaan keenya illee gaafa galataan saaqamu Waaqayyo isa nuyi hin gaafanne illee nuuf godha jechuudha. ያልጠየነ ሁሉ ማለት ነው በምስጋና አፋችን ስንከፍት ያልጠየነ ጥያቄ በጥያቄ በእግዚአብሔር ፊት ያላቀረብን ነገር ሁሉ ይዞ እግዚአብሔር ወደኛ ይመጣል። ጌታ ይመስገን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መቃ ዋቀዮ ሃይብፈም መቃ ዋቀዮ ከን ገለቴፈሜፍ ከን ይብፈም ያቶ ገለቴፈዳ ጎፍታን ይወዳድ ይወት ድፋ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይወዳድ ይወት ድፋ waan hunduma kadhataaf galataan fuula isaa duratti beeksisaa malee mata qabxii yaaddoon qabaatina. Waan isin barbaachisu cufa tokkorraa nabbisinaa. Gaafadhaa Waaqayyoon. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Afaan keessan weedduudhaan galata Waaqayyoof dhiyeessu. በዝማሬ እግዚአብሔር ፊት ምስጋናን ለእግዚአብሔር አቅርቡት። ደስ ያላችሁ እግዚአብሔር ይመጣል። ያንተን ጥያቄ ይዞ ይመጣል። መልስ ይዞ ይመጣል። የጠየቅን ጥያቄ መልስ ይዞ እግዚአብሔር ይመጣል። በጥያቄ ብቻ ዘመን ያልቅ ማለቴ ነው። ጋፊን ማን በርኬን ነው ጋፊ ከሰነትዩ ቲቪ ቀበቴ ዋቀዮ ገረኬ ደፈካ ፖሊስ ኮፖሊቲኮ ዋቀዮ ትፍገለኒ ሃቶ ኤብፈማ ዋቀዮ ዱቢ ከነኑ ፋ ኤብሱ የራው ሁንዱማ ጎፍታት ገመዳ wanta sin barbaachise hundumaa gooftaatti beeksisaa malee waama tokkotti yaaddoo hin qabaatina. የሚያስፈልጋቸውን ነገር በጌታ ፊት አሳውቁ እንጂ አንዳች ነገር አትጨነቁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተባረኩ። ኤብፈማ